Nadoki baba pongezi oleng. Nadoki aka nalaye dinobo ashe naleng iraduado arisinanua obo lindinekwa arwang'ang ino meua arikoo sirua lino adoki ashe oleng. Lopeny ele sirua kidoki iyie onkera naleng tenkaraki ele sirua abanji sidai sapuk naleng oiturruro iyiok tene. Naihalapenye naa mpongezi tosirua banji amu tenintoti iltung'anak nkeek uni amu etii nkeek uni lasima peetii amayiani. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Nadoki baba pongezi oleng. Nadoki aka nalaye dinobo ashe naleng iraduado arisinanua obo lindinekwa arwang'ang ino meua arikoo sirua lino adoki ashe oleng. Kaka naa ore enaa namayiolo irkumok aho anaa ning'oritoi ake nitoning'ana nai yeyio nai apatani ai naing'ua endaalo eloonkiyia naranya osinkolio nesipa nijia katiu. Ore nanu enadol embaye nariwuo metananya nai ajo eetuoki ontioli aja alimu ake ina sipata. Naa ore taata nkarr paatumoki ahomo dukuya naaji Timos Ngoyle lenkitambi lormiar obo ormurrani lormolelian kulo lempunit. Nadoki ntae iltung'anak lenaduo nchukin ore inoolong paadokini etii papa laipoto paantu aaku mgeni rasmi lena sherehe nashipayu naleng amu iyiololo ajo ore enapa kata peekinepuno te Komodo kiomonito ntae ajo entau iyiok kura ilo lorika le ubunge peekipuo arikoo ntae anaa naatoriko ntae irkumok. Ore apa nanu ewalata nayieu nalo aitabaya tiatua ilo bunge le Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naa irmaasai mayieu ninyali naa eramatare ormaasai mayieu niimin. Nadoki ntae ashe naleng enemeeta taata natabaki enemunayie eeta ele rorei oji ashe naleng enkae wueji neponieki etaa nai nanu aponiki iltung'anak lenaduo nchukin o Komodo. Amu itutoki ashila ajo ore ele murrani ooparitai awosh elukunya ajo ntang'as ashuko anoto nkurai enkanyit te Komodo naa kadamu airura nadamu enaita enkolong nadamu ehaita naa pookin entoki nabo naa enaikikishaki ntae ajo ore enaa nara olarikoni obo tiatua inaiguana te CCM e wilaya Simanjiro nara ajo ormukuu le wilaya oipotu enkiguana aitabawua ake nanu esipata ormaasai ajo minyali irmaasai. Nayieu naa nadoki ntae amu eshomo enkata nemuto lemaasai ore kwa mujibu wa sheria au katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 8 enkipengele nabo kinyi ile ya kwanza A netoito ore erikore pookin naa atua ntae ing'ua metaa miurei uroro lelo pookin aanai tenkop oonkishu oopoito aisho enkop ang meyioloi ajo kai ebulaki nkera ang megoliki taata kulo omuratitae nenaitai enkop naa enkiteng naitubulu enkerai ormaasai meeta irmaasai enkae tanai nayiolo atudung enkiteng ayiolo ataramat naa ena naitabawua iyiok enewueji pookin. Aomon ntae ajoki ore enaa najo ina katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nijia tina ibara amaa petii pookin aaku irkiliku amaa petii pookin aarrip enkop oonkishu amaa petii pii aramat inkishu nemiurere amu kiyiolo ajo kiimarita enkata nagol tenakata olameyu kake kiyiolo ajo ore Enkai naishoo iyiok inkihu ore Enkai naishoo iyiok inkera naa ena ake nadamu iyiok naa matorroki Enkai. Anyire mgeni rasmi maata enkata sapuk ajo kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi karibu ena murua ayiolo ajo iyiolo naduo nchukin kake miyiolo kulo tung'anak pookin teniyiolo irkumok naa nanu labda irkunyik. Maata kumok lajo pongezi ake aisho amu itabawua naihalapenye naa mpongezi tosirua banji amu tenintoti iltung'anak nkeek uni amu etii nkeek uni lasima peetii amayiani. Miss Enkai najoki sii ntae pookin sidai entumo nijia ena amu ilomon sidan etumo iyiok. Miss Enkai ore kama enkata mgeni rasmi pookin toki napik sinanu enaa larikoni nabo teeyie ilo orjumbe loonkiguanat kumok ilo orjumbe lenkamati e siasa
ilo jumbe le halmashauri kuu ya wilaya kila hakino na kibana kwa kina bai megera hakino ile jana yangara nyana nyare lewoji endo gwele ndaro ngishu na de gora mo jumbe le na kibana risi nano mara gwele ndaro ngishu amu tenemeri ngishu anara menye ko la ngana mi sangai ayela do mi bebek ore dengi gwana ni de maroli mo de ndaba mi sangai kwa ya dogi kile rogi ye wor mo nyigele ngi joru gulle wori ngi gwanar mara barangko mara barandaro ngishu amu ne maisha wala masai ne bo yeshule ni no sianda ne serga sibokin mi sangai ore na masudu na lo benele sirwa kidogi ye onkera na leng tenkaraki ele sirwa abanji sidai sapo na leng oituturo yore ne kiyela ado ore na lunga isubuku yegol nisi enkai kai kindimie na enkai kengona da ore babu kudine na iroki ado are nke ore kinyi me sapo na leng amuna nyinda lunga ale na mahod nchi alunga nyimwa na gwani tete mkuye uneji na mahod nchi nisi enkai yeringe jukoi na alo ore na baje nela na rafeye ana mahini ni enda mendo yankare amushugo na radio de yengeju bisi yankai. Hii ilikuwa ni sherehe ya jando ambayo huwa inafanyika kwa msimu. Vijana watairiwa ndani ya miaka 7 na wanasitishiwa ndani ya miaka 7 ili rika nyingine ifuate. Na lengo la kuwapeleka vijana hawa jandoni ni kuwavukisha kutoka utotoni kwenda utu uzima. Maana yake sasa usipofanyiwa jando ukatairiwa, maana yake sasa uwezi ukahama ukawa mtu mzima. Bado tunakutambua kama mtoto, lakini ukishaingizwa jando maana yake umeshakuwa mtu mzima. Na mila hizi na sisi tulianza toka mwanzo, enzi za mababu na mababu, lakini hii mila inatusaidia kulinda mila na desturi zetu ambayo pia ni kama alama. Mimi cha kuambia Irimegoliki kama baba yao, maana mimi ni Orianga, kwa jina lingine ni Irkiponi. Kwa hiyo mimi ni baba yao kabisa na nina cha kuambia ni kwamba nawaambia tu kwamba waendelee kulinda na kuendeleza mila. Unajua mila inalinda vitu vingi. Kwa mfano mimi sasa hivi nikienda hata Kenya, ikishajulikana mimi ni wa rika fulani, maana yake mimi nitaenda kwa hao ambao ni wa rika yangu. Pale watanihifadhi. Kama mimi ni mgeni, kama sina kitu, wanaweza wakaniwezesha. Kwa mimi cha kuambia hao ni kwamba na wenyewe waendeleze, ni muhimu sana na bado itaendelea kututambulisha sio kwa jamii yetu tu, hata kwa taifa kwa ujumla. Mimi cha kuambia watu, kwanza ni washukuru wote waliohudhuria. Ni shukuru uongozi wa chama, uongozi wa serikali kwa sababu wamehudhuria karibia wote. Mimi tu cha kuambia watu au cha kuwaeleza ni kwamba kwa nini watu wamekuja wengi hivi, ni kwamba nasi huwa tunaishi na watu. Tunawafuata watu wakati wa shida na pia wakati hatuna shida. Kwa hiyo hao watu huwa tunajumuika nao kwenye mambo yote. Mambo ya raha na shida tunakuwa nao. Maana yake sasa nini cha kuambia zaidi ni kwamba ukishaishi na watu vizuri na wewe watu wataishi na wewe vizuri. Sio kwamba sherehe zote huwa zinakuwa hivi, lakini kwa sababu ya tabia nzuri ya watu, lugha nzuri ambayo wanaongea na majirani, lakini pia na wakwe, lakini pia na mashemeji na uongozi kwa ujumla. Unajua unatii sheria, unawazingatia, unawaheshimu kwa nafasi zao, na ndio maana wote wamehudhuria hapa bila kusita. Namara radio ndo nalagenda. Anashaka haro. Bego nanga kinosi wala angara mo. Ngare na kona. Umo gelor na bana siga. Nene kunya yanga ile na baba. Kiboira. Natenga rashi. Atenga rashi ko gendo naligenda. Mesi yangai. Manu magai shirikiana. Nara ore baba kinamu deruana. Aheba na lengo mikela wije inelus. Nisangai. Erira yanga heba ini deruana eholare kidemori diarwa.
Enkai. Dia pun ake lomoni loki kurkure apa lenkinyoki apa nekisolutua. Neeku naa ore paabaiki ina mesa paai ake